दर्शक बंधु माने गोटे नुआ ओडिया कहानी की आपण मानको पुणी थरे स्वागत। गोटे गाँव रे जड़े धनी महाजन रहुथिला। तार गोटे पुओ थिला। बेपार करिबा पाई पुओ बाहर राज्य को जाउथिला। महाजनर बोहू कूओ को पानी आनिबाकू जाउथिला। गरा जल रे भरी गला परे बोहू मुह हाथ को धोइला। सेही समय रे 4 जण बंधु मिसी सेठारे पहुँचिले। लागुथिला जेमिति सेमाने पथिक। प्रथम बंधु आसी कहिला, भौणी मु बहुत शोषिला, कौन तुमे मते पानी पीबाकू देब? महाजनर बोहू को सेही समय बहुत असुविधा होइथिला, कारण से खूब कम कपड़ा पिंधिथिला। सेही समय रे ता पाखरे कुंभ की ग्लास नथिला जेउथिरे से पथिक को पानी पीबाकू देब। सेथिपाई ताकू पानी पीबाकू दबाकू ठीक लागलाने। बोहू पचारिला, तुमे किए? युवकटी कहिला, मु जणे पथिक। बोहू कहिला, पथिक 2 प्रकारर, तुमे ता मध्यरु किए? जदि आपण मो प्रश्न ठीक उत्तर देई पारिबे तेबे मु तुमको निश्चय पानी पियाइबी। उत्तर न देई पारिले मु तुमको पानी पीबाकू देबी नाही। प्रथम बंधु किछि समय भाबिला, किंतु किछि उत्तर देई पारिला नाही। तापरे द्वितीय बंधु जनक बोहू पाखकू आसी कहिला, मते पानी पीबाकू दियो। बोहू पचारिला, तुमे किए? द्वितीय बंधु जनक तुरंत कहिला, मु जणे बहुत गरीब लोक। महाजनर बोहू कहिला, भाई दुनिया रे गरीब 2 प्रकार, तुमे ता मध्यरु किए? प्रश्न शुणी द्वितीय बंधुर मुंड चक्कर मारिला, आउ से उत्तर देई न पारी सेठारु चालीगला। तृतीय बंधु जनक आसी कहिला, भौणी मते बहु जोरे शोष लागुछि, भगवान का कृपारु मते पानी पीबाकू दियो। बोहू कहिला, तुमे किए? मु गोटे हुंडा अटे। संगे संगे बोहू शुणी कहिला, आरे भाई एही संसार रे हुंडा तो 2 प्रकारर, ता मध्यरु तुमे किए? बिचरा से मध्य किछि उत्तर न देई सेठारु चालीगला। शेषरे चतुर्थ बंधु जनक आसी कहिला, भौणी दयाकरी मते पानी पीबाकू दियो। शोषिला को पानी पीबा केते पुण्यर काम। महाजनर बहु भारी चतुर, आउ से हुशियार थिला। से चतुर्थ बंधु को पचारिला, तुमे किए? से तार मुह लुचाई कहिला, मु जणे निपट मूर्ख अटे। बोहूटी कहिला, भाई संसार रे मूर्ख 2 प्रकारर, ता मध्यरु तुमे किए? से मध्य किछि उत्तर देई पारिला नाही। पानी न पी 4 बंधु सेठारु जिबा समय रे बोहू कहिला, शुणंतु एठारु किछि दूर रे मोर घर, आपण माने सेठाको चालंतु, मु पानी पीबाकू देबी। एहा पर 4 बंधु चालिले। बोहू किंतु गला कम रास्ता थिबा बारीपट रास्ता रे। बोहूटी घरे आग पहुँची निजर लुगापटा ठीक करी नेला। तापरे 4 बंधु को घर भीतर को डाकी बसैला। आनिथिबा ठंडा पानी पीबाकू देला। बोहूर ससुर सेही समय रे बाहरु घर को आसिले। देखिले बोहू एमानक सांगरे कौन करुछि। तांका मनर धारणा खराब थिला। तापरे 4 बंधु धन्यवाद कही सेठारु चालीगले। महाजन भाबिले, मो पुओ घरे नथिबारु बोहू एमानकु डाकी हस खुशी करुछि। कथाटा आगकू जिबा आगरु एहार समाधान करिबाकू पड़िबो, नहेले ए बोहूर मुह बढ़िजिबो। मु एहार किछि समाधान न करी राजांकु जणाइले से बोहूकू उचित दंड देबे। महाजन चालिला राजांक पाखकू। निज बोहूर सबु कथा राजांकु जणाइला। राजा संगे संगे गोटे कर्मचारी को आज्ञा देले, महाजन बोहू को पालिंकी रे राज दरबार को नहीं आस। कर्मचारी पालिंकी धरी पहुँचिला महाजन घरे। आउ राजांक कथा बोहू को कहिला। बोहू तो भारी चतुरी। से संगे संगे कहिला, तुमे राजा को पचारि आस, मु बोहू बेशरे ना झियो बेशरे जीवी। कर्मचारी राजा को बोहूर कथा कहिबारु राजा कहिले, बोहू बेशरे। कर्मचारी
ବୋହୂକୁ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସାଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଲା। ରାଜା ବୋହୂକୁ କହିଲେ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ସହିତ ହସଖୁସି କରୁଛ? ବୋହୂ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଶୋଷିଲା ପଥିକକୁ ପାଣି ପିଆଇବା ଗୋଟେ ବୋହୂର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କୂଅ ପାଖରେ ପାଣି ମାଗିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋ ଦେହରେ ଖୁବ୍ କମ୍ କପଡ଼ା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେହି କାରଣରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି। ସେମାନେ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଲାଗିଲାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ଘରକୁ ଡାକି ପାଣି ଦେଇ ତାଙ୍କର ତୃଷା ନିବାରଣ କରିଥିଲି। ବୋହୂର କଥା ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ ସତ ଲାଗିଲା। ରାଜାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେହି 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ। ରାଜା ବୋହୂକୁ କହିଲେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କୁହ ଓ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ। ବୋହୂ କହିଲା, ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସଂସାରରେ ପଥିକ 2 ପ୍ରକାରର। ଏହାର ଉତ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର। ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଗରିବ 2 ପ୍ରକାରର। ତାର ଉତ୍ତର ଥିଲା ନଦୀ ଓ ଗାଈ। ମହାରାଜ, ମୋର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ହୁଣ୍ଡା 2 ପ୍ରକାରର। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହାକି ସଂସାରରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା, ତାହା ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି। ଚତୁର୍ଥ ଲୋକଟି କହିଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଅଟେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ମୂର୍ଖ ତ 2 ପ୍ରକାରର, ତୁମେ ତାହା ମଧ୍ୟରୁ କିଏ? ସେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିନଥିଲେ। ଏମିତି କହି ବୋହୂ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେ ବୋହୂକୁ କହିଲେ, ତୁମ ନଜରରେ କ'ଣ 2 ଜଣ ମୂର୍ଖ ଅଛନ୍ତି? ବୋହୂ କହିଥିଲେ, ହଁ ମହାରାଜ, ଏ ପୁରା ସଂସାରରେ ମୋ ନଜରରେ 2 ଜଣ ମୂର୍ଖ ଅଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ କହିଦିଅ, ସେ 2 ମୂର୍ଖ କିଏ? ଏଥର ବୋହୂ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଯଦି ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି କିଛି ବିପଦ ନ ରହିବ ତେବେ ମୁଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବି। ରାଜା ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି, ତୁମକୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏଥର ବୋହୂ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏବେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ 2 ମୂର୍ଖ ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଚାହିଁ ବୋହୂ କହିଲା, ମହାରାଜ, ପ୍ରଥମ ମୂର୍ଖ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର। କାହିଁକି ସେ କୌଣସି କଥା ନ ବୁଝି ରାଜଦରବାରକୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆସିଲେ। ଯଦି ମୋତେ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏପରି କରି ଘର ପରିବାରର ମାନ ସମ୍ମାନ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ନଥାନ୍ତା। ଶ୍ୱଶୁର ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଓ ବୋହୂକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ବୋହୂ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ରାଜା ତାପରେ ପଚାରିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୂର୍ଖ କିଏ? ବୋହୂ କହିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୂର୍ଖ ଏହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ନିଜେ, ଯିଏ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ବୋହୂର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ନ ଭାବି ଏହି ଭରା ରାଜସଭାରେ ଡାକି ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ପଛାଇଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ବୋହୂର କଥା ଶୁଣି ରାଜା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଭାବି ନିଜକୁ ନିଜେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ତାପରେ ବୋହୂକୁ ବହୁତ ସାରା ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ଘରକୁ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ଆଣି ଛାଡ଼ିଗଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ମୋ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।